वो अल्लाह को और उन लोगों को जो वाकई ईमान ला चुकी है धोखा देती है, और हकीकत तो ये है कि वो अपने सिवा किसी और को धोखा नहीं दे रहे, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं है। They think to deceive Allah and those who believe, but they deceive not accept themselves and pursue it not. هغوی په خپل خیال کې الله تعالی او مؤمنانو ته دوکه ورکوي، حال دا دی چې په حقیقت کې هم خپل ځانونو ته دوکه ورکوي او په دې هم نه پوهیږي. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. उनकी दिलों में रोग है, चुनांचे अल्लाह ने उनकी रोग में और इजाफा कर दिया है, और उनके लिए दर्दनाक सज़ा तैयार है क्योंकि वो झूठ बोला करते थे। In their hearts is disease, so Allah has increased their disease, and for them is a painful punishment because they habitually used to lie. د هغوی په زړونو کې د نفاق مرض دی، پس الله داسې خلقو مرض نور هم زیات کړو او هغوی دپاره دردناکه سزا ده د دې جرم کې چې مقرر کړي د دې چې همیشه به دې دروغ ویل. إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. और जब उनसे कहा जाता है कि तुम ज़मीन में फसाद न मचाओ, तो वो कहते हैं कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं। And when it is said to them, do not cause corruption on the earth, they say, we are but reformers. او هر کله چې هغوی ته وویلی شي چې د ځمکې په مخ فساد مه کوئ، نو وایي چې مونږ خو صرف اصلاح کوونکي یو. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. याद रखो, यही लोग फसाद फैलाने वाले हैं, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं है। Unquestionably, it is they who are the corruptors, but they perceive it not. खबरदार, हम दغه خلق فساد کوونکي دي لیکن دوی نه پوهیږي. और जब उनसे कहा जाता है कि तुम भी उस तरह ईमान ले आओ जैसे दूसरे लोग ईमान लाए हैं, तो वो कहते हैं क्या हम भी उस तरह ईमान लाए जैसे बेवकूफ़ लोग ईमान लाए हैं। खूब अच्छी तरह सुन लो कि यही लोग बेवकूफ़ हैं, लेकिन वो ये बात नहीं जानते। And when it is said to them, believe as the people have believed, they say, should we believe as the foolish have believed? Unquestionably, it is they who are the foolish, but they know it now. او هر کله چې هغې ته وویلی شي چې رښتینو مؤمنانو په شان تاسو هم ایمان راوړئ، نو وایي آیا موږ هم دغه شان ایمان راوړو څنګه چې د بېوقوفانو ایمان راوړی دی. یاد ساتئ چې هم هغوی په خپلو بېوقوفان دي، لیکن هغوی نه और जब ये उन लोगों से मिलते हैं जो ईमान ला चुके हैं, तो कहते हैं कि हम ईमान ले आए हैं, और जब ये अपने शैतानों के पास तन्हाई में जाते हैं तो कहते हैं कि हम तो तुम्हारे साथ हैं, हम तो मजाक कर रहे थे। And when they meet those who believe, they say we believe, but when they are alone with their evil ones, they say, indeed we are with you, we were only mockers. او هر کله چې دا خلک مؤمنانو سره ملاویږي نو وایي چې مونږ هم ایمان راوړی دی، او هر کله چې د خپلو شیطانانو سره یوازې شي نو وایي چې مونږ ستاسو سره یو، مونږ خو په مسلمانانو پورې ملنډې کوو. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. अल्लाह उनसे मजाक का मामला करता है और उन्हें ऐसी ढील देता है कि वो अपनी सरकशी में भटकते रहे। But Allah mocks them and prolongs them in their transgression while they wander blindly.
الله تعالی هغوی ته د دې ملنډو سزا ورکوي او مهلت ورکوي چې په خپله سرتیزۍ کې سروهلي پرېوتلي ګرځي. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही खरीद ली है, लिहाजा ना उनकी तिजारत में नफ़ा हुआ और ना उन्हें सही रास्ता नसीब हुआ. Those are the ones who have purchased error in exchange for guidance, so their transactions has brought no profit nor were they guided. دا هغه خلک دی کوم چې په هدایت په بدله کې ګمراهي واغسته، نو نه خو به د دې تجارت ګټه وکړي او نه به له ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. उनकी मिसाल उस शख्स की सी है जिसने एक आग रोशन की, फिर जब उस आग ने उसके माहौल को रोशन कर दिया तो अल्लाह ने उनका नूर सलब कर लिया और उन्हें अंधेरे में छोड़ दिया जिसमें उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता. Their example is that of one who kindled a fire, but when it illuminated what was around him, Allah took away their light and left them in darkness so they could not see. د دې خلکو مثال د هغې په شان دی چې اور یې په تیاره کې بل کو، نو هر کله چې ګیر چاپېره شي نو وایي چې رڼا شوه، نو الله تعالی د هغوی د سترګو رڼا لرې کړي او په تیاره کې یې پرېږدي چې دوی په هغې کې هم څه نه ویني. वो बहरी है, गूंगी है, आंधी है, चुनांचे अब वो वापस नहीं आएंगे. Deaf, dumb and blind, so they will not return to the right path. کاڼه دي، چاړاګان دي، ړانده دي، پس دوی نه راګرځي. كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. या फिर उन मुनाफिकों की मिसाल ऐसी है जैसे आसमान से बरसती एक बारिश हो जिसमें अंधेरियाँ भी हों और गरज भी और चमक भी. वो कड़कों की आवाज़ पर मौत के खौफ से अपनी उंगलियां अपने कानों में दे लेते हैं और अल्लाह ने काफिरों को घेरे में ले रखा है. Or it is like a rainstorm from the sky within which is darkness, thunder and lightning. They put their fingers in their ears against the thunder clips in dread of death. But Allah is encompassing of their disbelievers. دوی مثال د هغې په شبو شبو باران دی چې د اسمان نه په هغې کې تیاري او په دې کې ګړزاری او برېښنا چې ګرځوي پکې دې خپلې ګوتې په خپلو غوږونو کې د تندرونو د وجې او د یرې د مرګ نه، او الله تعالی ګیرونکی دی کافرانو لره. ऐसा लगता है कि बिजली उनकी आंखों को उचाक ले जाएगी. जब भी उनके लिए रोशनी कर देती है वो उस रोशनी में चल पड़ते हैं और जब उन पर अंधेरा कर देते हैं तो वो कड़ी रह जाती है. और अगर अल्लाह चाहता तो उनकी सुनने और देखने की ताकतें छीन लेता. बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है. The lightning almost snatches away their sight. Every time it lights the way for them, they walk therein, but when darkness comes over them, they stand still. And if Allah had willed, He could have taken away their hearing and their sight. Indeed, Allah is over all
things competent. نږدې دا ده چې د اسمان برېښنا د دیو بینایي بوځي او هر کله چې دې ته رڼا شي نو روان به شي دي په هغې کې، او هر کله چې په دې باندې تیاره شي نو ودرېږي. او که چېرې الله تعالی غوښتلی نو د دوی اورېدل او کتل قوت به یې هم ختم کړی و. بېشکه الله تعالی په هره خبره باندې قدرت لرونکی دی.